Dobar dan i dobrodošli u novi video. U ovom videu vidjet ćete kako riješiti problem kada izlivni ventil koji se nalazi u keramičkom vodokotliću propušta vodu u WC šolju. Evo imam jednu univerzalnu garnituru, naravno Geberit, pa da vidite kako taj izlivni ventil izgleda. Znači ovo vam je izlivni ventil, a ovo je ulazni ventil. Pa da počnemo sa videom. Evo kako da uočite da li vaš izlivni ventil u keramičkom vodokotliću propušta vodu. Znači uzmete list papira, otvorite šolju i isti postavite ovdje na izlazu. Ukoliko list papira brzo kvasi, to je znak da treba da očistite ili zamijenite izlivni ventil. Riječ je o maloj količini vode koju vodokotlić propušta, ali ako uzmemo u obzir duži vremenski period, ta količina vode nije baš tako zanemariva. Evo da počnemo sa videom. Prvo što treba da radite je da zaustavite dotok vode u vodokotlić. To radimo na zidnom ventilu ili na ek ventilu ako je ispravan. Ako ova dva ventila ne rade kako treba, na glavnom ventilu zatvorite dotok vode u vodokotlić. Zatim skidamo poklopac vodokotlića. Prvo skidamo tipku. Ona se lako izvrće. Skidamo poklopac. Kao što možete da vidite, ovdje se radi o starijoj izvedbi Geberit garniture za vodokotlić. Evo da vidite kako brzo skinuti izlivni ventil bez da rastavljate sav keramički vodokotlić. Znači uhvatite ventil, zakrenete ulijevo i izvadite. Bez ikakve mudrolije. Zašto izlivni ventil propušta vodu u WC šolju? Na kraju ventila se nalazi silikonski diktung. Ovaj diktung, ako je neispravan, najbolje je promijeniti komplet ventil. A to ćete znati tako što uradite ovo što ću ja uraditi kada sve završimo i očistim, i ako bude propuštao vodu, znači treba novi. A evo da vidite i uzrok i kako se čisti. Pogledajte. Stvorio se kamenac i zbog ovog kamenca ovaj diktung ne diktuje i voda prolazi u WC šolju. Sada kada čistim izlivni ventil, ujedno očistit ću i ulazni ventil i njega ću skinuti. Zatim je potrebno skinuti plastičnu maticu. Naravno i tu imamo kamenac. Sada ću da očistim ova dva ventila. Evo da vidite šta ću koristiti za pranje ventila. Znači jedna posuda, razblažena sirćetna kiselina, glatka spužvica i naravno rukavice. I jedna ovako fina četka. Jedan mali savjet. Kada perete ovaj silikonski diktung, gledajte da ga ne skidate, već da ga perete dok je na ventilu sa glatkom stranom spužvice i da ga ne izgrebete, da bi što bolje diktovao.
i nemojte da ga skidate, zato što ako ga skidate može doći do njegovog oštećenja. A ukoliko oštetite ovaj dihtung, teško da ćete naći ovakav novi i morat ćete da kupite kompletan izlivni ventil. Ovaj dio sam skinuo sa novog izlivnog ventila. Samo da vidite kako ovaj dihtung radi. Tako da ovaj dio što je ostao u vodokotliću također uzmete spužvicu i lagano očistite, ali isto tako pazite da ne izgrebete. Sada kada sam završio sa pranjem u razblaženoj sirćetnoj kiselini, samo još istuširam sa vodom. A pogledajte ovaj silikonski dihtung kako je čist. Sada ću oprati ovaj ulazni ventil. Završio sam sa čišćenjem ventila. Kao što vidite, ova razblažena sirćetna kiselina, ona ne skida toliko ovu prljavštinu, ali najvažnije od svega je da skine sav kamenac sa ventila, tako da ventil radi bez ikakvih poteškoća. Evo da vidite i koliko je kamenca bilo u ova dva ventila. Ovo je dobro da odradite i preventivno, da ne biste imali problema sa tim propuštanjem vode u vodokotliću. Prije nego što krenem sa postavljanjem ventila, očistit ću ovaj ovdje dio gdje naliježe dihtung. Prvo ću da vratim ulazni ventil. Kod skidanja ventila nisam naglasio, pazite ovaj dihtung, on dolazi sa unutrašnje strane. Plastična matica. Sa ključem lagano dotegnemo. Vraćamo vrinox srijevo za dovod vode. Lagano dotegnemo. I na samom kraju postavit ću izlivni ventil. Znači, nađete ležište i samo zaključate. Ukoliko vaš vodokotlić propušta vodu, to jest imate problem sa dihtungom, da li je pukao ili je oštećen, evo da vidite kako zamijeniti novi ventil sa starim ventilom. Naravno, riječ je o geberitu. Znači, uključate i pogledajte novi. Sada vraća poklopac.
Puštam vodu. Sada kada sam sve završio, par sati poslije korištenja vodokotlića, treba provjeriti da li curi voda u WC šolju. Naravno, ja sam to već uradio i problem oko curenja vode je riješen. Nadam se da će i ovaj video biti od pomoći vama koji se prvi put susrećete sa ovim problemom. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!